इतना बेया जगह में मार दी घंटे उठेगी नहीं पर तो मोर माइकी छुआ जितना तो जिमा लेबे मोके तो मारी ना मोके तो मारी मोर माइकी छुआ तो ये जिमा लेबे। ए बुधू मैं बुधू ते कहाँ मार दिले रही है इतना बेया जगह में बोलो थे जे आलू बस्ता तो ना फटली। मंगरा তোদের খেতিয়া দেনা হয় हाँ ও কবে আদে হলে পানি কাটে কাই রही গম পাথি नहीं इतना दिन से पानी ना रहे এখন घंटा पानी भर है उतना दिन से कहाँ जा रहे के जन पानीटा ना आवत रहे এখন आवत এখন मरत है अबे साले ए हे कोरटा बहुत दिन के लागे तोरने पुरना कोर लागे की जन के तो माने नहीं दिन होले हे इकेर बात নাই बोल रही गम पाथि नहीं मोर नाना नाना कन के लागे बहुत दिन के लागे बहुत बचर होले हे लेकिन ভাল से राइतो এখন के कोर होले कियाय चाहते लेकिन पुरना लागे जे बहुत दिन होले हां मोर नाना तो के तो बचर है की जन तोरा तो जन्मই নাই পারি की जन কোনোই নাই রে की जन तोरा कोनी में নাই রে যখন के लागे ने हम के मुर्गी रकम देख पाती कि कोनी में নাই रही बोलत जे तबे जे आदमी गिला बोले कोनी से कल परसों निकली है ना एक थप्पड़ दिले मुख दिए लगा के बमी करी है तो और ओ करने बोलो सब कोनी से माने নাই निकली रही बोली अबे साले এগুলা কথা বাদ দে একটা কথা মাংরা গম পাচ্ছি না তুই এখন তো ভাদ্র মাস বি আই যাতে তবে হলে তো এখন করম পূজা তো হয়েই যাবে না এবার তো করম পূজা हाँ हाँ तो ने करम पूजा आवत है ना भाद्र मास जाबो तो केने ना जाबो कितना मजा लागल नाचे के लिए हैं अंदर तो करम पूजाटाই सब कुछ লাগে ন গম পাচ্ছি না হ্যাঁ প্রাকৃতিক পূজা বললে করম পূজা হ্যাঁ আর তুই কি নাচে না যাবে ওটা কোনো বাত হলে নাকি कितना मजा लागेल हाँ আমাদের आदिवासी के करम पूजाটাই तो प्राकृतिक बोलेल प्राकृतिक पूजा है अगर যদি মই नाचे ना जाबो तो के जाई री के तो मजा लगी नाचे के लिए करम फेस्टिवल आवत है घरे घरे करम पूजा आवत है मजा लगी এবার তো পুরা নাচম রে हाँ হ্যাঁ মই ভি যাবো রে কিন্তু तेर ढुंगड़ू के नाई लगबे रे गेलो बारकम घंटा नाचो थी हमरा यो नाचे दुई के घर থেকে ठीक से खाई के जाए पेने सने छेरी दे रे इके नाई लगबे घंटा एने बेइज्जती कराई মেরে তুই আন ভাকাই বলছি যে দেখি রি মোকে তুই देखी रही करने तो बोलছি ना देखी तकले बोलती नाকি কখন রে কে তারিখ কি বার কি দিন হ্যাঁ কি বার রে কার ঘরে করম পূজা হতে রে আন ভাকাই তুই বলছি যে মোকে হ্যাঁ দেখি কে বলবি না দেখি কে নাই বলবি বল দিছি ক বুধু अबे साले अच्छा नाहागिर ही बोल है जहां करम डाल गाड़ल থাকে হুয়াই তুই মাঝে जहां करम डाल गाड़ल থাকে সব দিকে নাচেল যে ঘুরেল হুয়া তুই ছেড়ি দিহি মুই কি নাই দেখি কি বল না তুই হ্যাঁ মোর চকটা কি নাই রে তখন মুই নাই দেখি জেনিব মুই নাই যাই রি হ্যাঁ তুই চলো বেজুতি করালি হাতে হ্যাঁ আর এবার হাতে করম পূজা যাই খুঁজে এখন তো এবার থেকে জান আর কি করবে ঘটনা কোনো ঠিকানা হ্যাঁ বাদ বলো থে কেটারি কি বার নাই দেখি এরকম বলো থে না আচ্ছা তুই দেখি রহি মানে মুই যে হুয়া চেরি রহি যে মুয়ে রহি ওটা তোর কনফার্ম কি করলি তুই ওটা আমাকে বাতা আগে হ্যাঁ নাই দেখি কে আমাকে বাদ গিলা নাই বলবি এনে মোর টেনশন ন মিটার উত্তম মিটার 101% হয়ে যায় দেখ বুধু মারি পাম বল দিছি মুই গিরাই দিন দেখ আচ্ছা মারি কে দেখ তো মারি কে দেখ মুই কি রকল থাকম যে চুপচাপ হ্যাঁ তুই যদি মারবে আর মুই দেখি থাকম নাকি হ্যাঁ মোরও হাত গড়া হে হ্যাঁ মই দেখি নাই থাকম না তোই আগে স্টার্ট করি না মই তোই স্টার্ট করলে কি হই হ্যাঁ খতম মই করব কি বলতে চাচ্ছি তুই খতম করব মই করব খতম মই স্টার্ট করি মই খতম করম বেশি হতে তোর দেখ ঘুষিয়ে গিরাই দেম আচ্ছা তুই ঘুষিয়ে গিরাবে তো মই দেখি থাকম নাকি হ্যাঁ মোরও হাত গড়া হে মই স্টার্ট করি যখন মই খতম করম নাই মই খতম করম তোই স্টার্ট করি এই কি बोले बुधवार ढुंगरू झगड़ा काले करो थी तोरा ने हैं साला मोरे खेती में आई के मोर हिया आई के तोरा झगड़ा करो थी हिया मारपीट होबी पीछे एने केस मामला होई मोरे ऊपर होई तोरा झगड़ा काले करो थी हैं बीच में नहीं बोलबे मंगरा हां देख एने मोर सेंटीमीटर उइटा है बोल देती देख तको गिराई दे मैं तो सेंटीमीटर टुक चाहे जी घंटा मीटर टुक है मोर खेती करल माटी में आई के तोरा हिया दोनों लोग झगड़ा करो थी पीछे कोनकटा होबे हिया मारपीट होबे पीछे केस मामला होई है मोर खेती माटी जाए और तोদের की जाए है ওটা বলো তো তুই তার बीच में आई के আর মুখে হে উল্টাই দম দেতি है के थापड़ा देम ना झनझनाई गिर जाबे मारी के देख तो हाँ देख ढुंगरू दोस्ती लगी बोल के है तो कोनो নাই বলো তো তোর যদি সেন্টিমিটার উঠে না মোর ডাইরেক্ট 11000 के हाई वोल्टेज গম পাতি না একে ঘুষা দিব না ঝনঝনাই गिर যাবে গম পাই যাবে दोस्ती लगी बोल के है কোন নাই করতো নহলে এখন লগে ধাড়া ধড় দিতি কি सब बुधु करने होते आरो कार करने होई हैं मार खालो मैं बुधु करने मार खाबो देख बुधु मैं बोल देती को देख तो मैं दिमे देखबे कोन दिन हलो दिन मार के देख 1.5 फुटिया है एके थापड़ा देबो जे हिया झनझनाई गिर जाबे 1.5 फुटिया फुटानी देख है फुटानी নাই बोल काके बोले तो 1.5 फुटिया काके बोले 1.5 फुटिया काके बोले तो তোকে বললি না ঢুংরু মোকে এনে মিটার উঠা নাই করে বলকে এনে মারিব বলতে না এনে মারি পালিয়ে না এখন হ্যাঁ এখন মারি পাপে করতে না কি পারবো হ্যাঁ তোকে তো আমি আগেই বলি মোকে এনে রাগ উঠা নাই করে বলকে उतना एडे बात तो लेके मौके दे मारी दिली है तो तो कम से कम तो मतलब तो दया में करते पारी है तोर में दोस्ती लगी है तू मुझे मारी दिली इतना है इतना बेया जगह में मार दी घंटे उठेगी नहीं पर तो मोर माइकी छुआ जितना तो जिमा लेबे मौके दे मारी ना मौके दे मारी मोर माइकी छुआ तो ये जिमा लेबे ए बुधू मैं बुधू ते कहाँ मार दिले रही है इतना बेया जगह में बोलो थे जे आलू बस्ता तो ना फटली তোর ভ্যাকসন করতে হ্যাঁ মই এরকম জায়গা में মারি নাকি অকল 2-3 ঘুষা দেহ হ্যাঁ ইয়ে নে নাটক করছে নাটক গম পাছি না হ্যাঁ এখন কি বলতে মাইকি গিলেকে জিমা লেবে হ্যাঁ আর কি বলতে চুয়া গিলেকে জিমা লেবে ঠিকই হই জিমা দিলে ले लेबो কি है দুটা মাইকি হই ले लेबे बारार संगे कल के দুটা भी फ्री है ওটাও ले लेबे বুধু এখন কি হই কি হই আর খবরটা হই আর চল আজকে হাড়ি খাবো মই কিনম চল 2 কেজি কিনম তারপর বয়লার একটা গোটা মই আনম চল খাবো পার্টি ए बुधु बुधु रे मोर दोस्त ए बुधु ময়ও যাবরে মকলে কো হে মই কি উগলা নাই ধরে রাখিল ন গম পাতি নাই জি হলে হলে আর কি বলে মই গিলাস লেস হলো তো ধুই দেম রে হ্যাঁ মকে নাই লাগবে না अबे साले চল চল এ মার কোটটা নাই লাগে এ বাদ দে পিছে তো আসো মেনে পিছে ले যাবো চল তবে
কালকে সিরিয়ালটা দেখলে না তুই পুরা? কাহা দেখবে, পুরা সে দেখে নাই পালি। মোটাটা আইকে নিশা হইকে আইহে আর বলতে কি যে ভাত নিকলা ভাত লাগে, হ্যাঁ ওকে ভাত নিকলা দেখ গেলে এদিকে সিরিয়ালটা আধাটা দেখ পালো। আজকে দেখবে কো, কে জানতো আজকে তো কালকে তো দেখ নাই পাবো না। হ্যাঁ কালকে কি হলে যে সিরিয়ালটা কি বলে মই লাস্ট খন্ডটা দেখেই নাই পালি। কি বলে শাস্তা বহুটাকে পিছে কি কি কেক 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 করতে রহে। हाँ तो एकदम सास बुढ़ी इतना कुटनिया है तो हैं एकदम मैं थकती चले ना हुआ पीढ़ा पीढ़ा से छेक चाहती सास बुढ़ी के हां मके देख के तो रागे हो जात रहे तो ने तो इतना ढीला हो जाए की करबो तो ढीला हो जाए तो हैं बोरकाटाय तो गासा धोई के आइल মই चुलटा थोड़ा सुकाम बोल के सोचिल बोरकाटाय घने घरे ढुकेल निकलेल हैं कहां न चुलटा खुले के चांस ही नहीं पाएल दे बोरकाटा घने ढुका निकले करते थाकी कहां न आरो एकदम चुलटा खुलबे बोलतो हैं बोरकाटा घने ढुके निकले से लागिनी এখন मोर ढेर ढीला हो जाए थोड़ा तो के देखबे बोल के मैं हाका लोग हैं ढेर हो जाए ना की ढेर हो जाए तो किनी किनी बचा गेला एकदम गद्दा कुछ चलो थे एकदम ढारसी तो 3 टा निकला लोई और এখন इतना छोटे छोटे एक दिन तो आदाई नहीं होई की जानी और कोन दिन दिलन तो देख देबो आज के होबे की जानी ए दीदी आरो केटा मन देख देनो की करबे घर जाई के हैं घर जाई के न की करबे की काम है जे आरो केटा मन देख देनो ए মই पानी नहीं ढुका यार बासन गिलार कमे फेलोला है एकोटा पानी नहीं के घर में ए टाइम है कोनो करे पारबे जाके आराम से पानी चानी ढुकाबे बासन गिला धुबे आरो न की न काम है न घरटा कितना बड़ो जा है घरटा तो देख देनो केटा मन कोनो नहीं न ए तो छोटो घर बोलते छोटो घर का में तो कामे आदाय नहीं होइल एकदम इटा कर उटा कर कपड़ा झाप छोटो मोटो घर हले की होई काम जे रकम थाकेल काम आदाय नहीं होइल तो ठीकई बोलती हांदेरो एके छोटो मोटो घर हले की होई हैं बाबू के बाद जहां से आसी हुआई पेंसर गिला फेकाय राखी तो আর ওদিকে এখন মই বাসন গিলা ফেকাই রাখি ব্লাউ নাই দেখি ব্লাউ ধইক লাগি তবে হবে কি জানে দিদি কালকে আইকে দেখ দেবে हां हां হই তবে কালকে দেখ দেব যাবে তবে হো দিদি বেয়া নাই তবে তোকে ঢিলা দেখে খাকালো বলকে মরে নেই কাম লস করা লাগ বলবে না হলে তুই কাহান মই কাম লস করালো বলা থাকে তোকে নাই না দিদি মনে এরকম সচবে না ও কারণে বলত হবে তবে যাবো মই কাম পড়ালে হয় বাটি বাসন গিলা ধুয়ে গাই নহলে এরকম বাত করতে থাকলে বাত কখনো আদায় না হয় বাত করলে তো বাত দিগল হতেই থাকি ঠিক আছে যাবো তবে থাকো ফুলমিনি हां हां যাবে তবে দিদি মাংরা যাবে তবে হো মই তো যাবই লেকিন তোরা আরো ঝগড়া আগড়া নাই লাগবে কিন্তু রে বুঝপাতি না হ্যাঁ আরো এরকম ঝগড়া নাই করবে গো জি হলেই হলে আর এখন দেখ ডুমরুকে তো মার দেখি হ্যাঁ ওকে যদি কোনো হয়ে যায় তাহলে ওকে মাইকিটাকে তো এ ডিমা লেগে লাগবে বুঝপাতি না ये মাংরা তুই তো নিশাই হয়ে গেলে हाँ कहाँ निशा हो ही घंटा थोड़ा थोड़ा लागो थे मैंने तेरी मिला थे लेकिन उतना निशा ना है कंट्रोल में हाँ और ढंगड़ू इत गया तो কি হলে हाँ की হলে নাই তো আজি যে যেমনটা হলেই ওটা লেকে বেয়া নাই পাবে আর শুন ঘর যাই কে তোর বুড়িয়া যদি তোকে জিগাই কি হলেই বললে হলে তো বলবে যে কি মই কাম যাই রহ নালামে গিরল বুঝপাতি না আমাদের বদনাম নাই করবে अबे साले ঠিক আছে এখন যা চল ঢুংড়ু খালি বেয়া নাই পাবে রে জি হলে হলে আর মাংরা জি বলে শুনলে না ঘরে নাই বাতাবে কো নাই বাতাবো রে আর গাইস তোরে মান ভিডিওটা পুরো দেখলা না ভিডিওটা তো আচ্ছা লাগলে না তবে হলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব আর ফেসবুক में देखो তাহলে ফলো বটনটা টিপ চটাই দে তার পিছে আর লাইক কমেন্ট শেয়ার कर দেওয়া কো তবে মজা লাগি না আমাদেরকে ভিডিও বানাই কি করতা কর দেওয়া কোগুলা